Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, ingkang kula hormati aparatur kepemerintahan desa berserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak muspika kecamatan baik TNI atau Napi Polri, wabil khusus sederek kula pengurus Baznas Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah dalu sapuniki kumpul bebarengan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Lailatul Isra. Sekalipun Rajab wis kliwat, wis karinis Sa'bane bae, sedulur-sedulur kula bengi kien wis ana sing nisfu Sa'banan, kula masuk gigi. Tapi ya moga-moga semangat kula lan panjenengan sami mengingat sebuah peristiwa, karena memang peristiwa Isra niku Allah Subhanahu wa taala ngawaline kelawan kalimat subhan. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Jare wong ning pondok subhanun iku bahasane bahkan ning sorofe ku masdar. Masdar iku al-mushtaqul awal. Kalimat pertama, kata awal iku anane ning masdar. Nanti dari masdar itu dadi fi'il kang arane madhi, ana fi'il mudhari, ana amr dan lain sebagainya. Ya, bahkan ning masdar awal didadekaken kata kerja iku beda. Dabakan ning Arab mah kata kerja ku ana telu, bengen Arab ya kan bengen sekian Arab, baka bengen arane fi'il madhi. Jadi Gusti Allah ngawali kalimatnya ku karo masdar dikit. Engko sawise masdar ku ana fi'il madhi sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Tapi sedurunge kalimat ya subhanalladzi asra bi 'abdi, Gusti Allah orang ngawali Quran kelawan kalimat tasbih. Awal kalimat tasbih ning surat Al-Qur'an iku ning surat Al-Isra, ngemete sing masdar pisan. Ya, baka fi'il madhi jare wong sekolah bahasa Inggrise arane past tense. Ya, wingi menggawene atawa minggu mau. Ya, ana maning Gusti Allah ya dengan fi'il mudhari yusabbihu lillahi. Ya kan ning surat sawise fi'il madhi arane fi'il mudhari iku yang akan datang, jare bahasa Inggrisnya the present tense. Ya, jadi madhi itu terbatas dengan waktu, mudhari juga terbatas dengan
waktu. Tapi ketika mulai dengan kalimat subhanun, ya subhanun itu masdar ketika dijadikan fiil berarti ning bahasa Inggris itu past perfect continuous. Past perfect continuous ku ditambahi I have biasanya. I have been studying. Berarti sing awit bengen sekian dan akan datang. Kita terus belajar. Maka kalimat subhanun sing bengen sekian dan kapanpun tetap sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah subhanun. Sebagaimana juga Al-Quran itu sifatnya past perfect continuous, bengen sekian dan yang akan datang. Tetap Quran itu relevan dalam kondisi dan situasi zaman. Meskipun ning Quran itu ada ayat yang mansukh, ya ada ayat yang nasikh yang sifatnya menghapus dan terhapus. Itu bukan berarti ora kanggo. Maksudnya jakang dalam kehidupan iku ana waya-wayae. Bahkan masih bayi nginunge susu. Begitu wis gede susune ditinggal. Bukan berarti susu iku beli kanggo, tapi wis ora wayahe nyusu. Mulai mengbubur. Bubure nanjak sega gede, masih ada kemungkinan untuk bisa nyusu maning baka anak lanang. Iya yakinkan kan masa anak wadon gede wadon masih nyusu ya iya beda karo anak lanang. Makanya konsistensi iku anane ning wong wadon. Wong lanang beli konsisten, baka wong wadon mah begitu pegot orang nyusu sampai tekang tua masa nyusu. Beda karo anak lanang, pegot beli nyusu tua nyusu maning kan konon. Ya, jadi Al-Qur'an iku apa? Sifatnya sing awit bengen sekian dan yang akan datang itu masih akan tetap relevan. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu berbicara secara global. Yang dibicarakan Al-Qur'an adalah sejarah mayoritas ayatnya, dan sejarah sing aran cerita sejarah iku tetap berulang-ulang. Cuma pelakunya yang berbeda. Ya pelakunya berbeda, waktunya berbeda, tempatnya berbeda. Kejadiannya angger pada mekononiku. Ya, jadi cerita sejarah sing awit zamane Nabi Adam sampai tekan pragat wis mubeng-mubenge mekononiku gegere jagat. Kenapa? Ya ribute wong wadon sing bengen. Majikan demeni bujang sing bengen. Ya wong nipu bahasane alus sing bengen. Jadi cerita kang ana ning Al-Qur'an termasuk cerita perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dewek dalam peristiwa Isra itu apa? Allah berikan pelajaran tentang sejarah. Makanya ditemukakan karo Nabi Adam ning langit keloro ketemu karo Nabi Isa plus Nabi Yahya ning langit ketelu konene ketemu karo Nabi Yusuf, langit kepapat konene ketemu karo Nabi Idris, ning langit kelima ketemu karo Nabi Harun, langit keenem karo Nabi Musa, langit kepitu ketemu karo Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jare sapa aja Kang? Ya kan gal sore Jumat diwaca bar janjine. Apa beli tekang kono tening balongan wacane? Nah iya colong bae ora wa baroza langsung mencelat wakana. Iya Pak, ya padahal yang bar janjine anak-anak. Summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqdatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Iya mkono ora? Iya summa ya kan terus wa urija ila samawati wa ra'a adama fil ula wa qad jalla wa qar. Kan ora
Lah ya iya ana saking beli kewaca bae. Iya ya barange mencelak gak berkate metu sih ora. Suwe-suwe temen kader suto bae ape dawa-dawa sih ora. Iya ya tapi sing jelas ada di situ. Itu cerita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya paham dengan sejarah. Kok bakal wis paham sejarah? Beli ngara kaget dengan kejadian yang terjadi di dalam kehidupan. Kenapa? Kader sing begini gak mekonon. Lah ya iya bakal wong arepan nipu siji, bakal wong arepan nipu omongane manis. Ya biasane bari adol banyu mata. Ning Quran wis ana ceritane Nabi Yusuf cemplungaken ning sumur, sedulure nggawa klambine Yusuf diborei karo getihe wedhus, terus wajaa biqamisi ghisya ayyabkun pating gruduk ning bapane bari tumrotos banyu mata, nangis Pak, bener jare bapak. Ya Yusuf ku Pak, lagi kita dolanan Yusuf lirik ning sor wiwitan donganu Pak, kita lirik Yusuf wis diubrak-abrik ning serigala ki Pak, lambine geti kabeh Pak, dipangan ning serigala. Laporan sedulur ki bener ta salah? Salah. Karena apa? Yusuf durung mati tapi laporane wis mati, bari tumrotos banyu mata. Makane sampeyan hati-hati bakal duwe tamu terus nangis ning omah. Hati-hati arep nipu biasane. Iya wis Kang tulung Kang anake kitane ya kan konene sekolah priwen gadange priwen kader Kang dilamaning kita kuoli arisan ya kun bapak duso lampatan be dikit 2 jutaku bari nangis kun donge ditagih semono kengelane ora. Ya wis meneng aja pendelak-pendelik wong ana ning kene kader wong iki. Iya maksudnya Al-Qur'an menceritakan sebuah kejadian dan kejadian itu akan terulang dalam kehidupan kita. Jare siapa? Allah jelas menyatakan itu watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu nanti akan aku putar ulang di dalam kehidupan. Maka cerita kumangsa adoa delengan ning Quran kejadian maning tapi kita nih beli titen bagaimana ketika wong arepan nipu gerak-gerike priwen ning Quran jelas menceritakan Nabi Ayub beli bisa ditipu. Kenapa? Ya karena begitu dideleng klambine dibeber geti kabeh Nabi Ayub bukannya menangis malah tersenyum. Ya Allah sing aran serigala arep mateni anake kita kok si sopan temen klambine dudari. Ya lo kenapa? Ya karena laka kancing siji sing tugel. Kancingnya beli tugel klambine laka sing sowek. Ya kan bakal dipangan serigala, masa dudari dikit klambine. Nah, di sini ada ilmu, ya kan? Untuk siapa? Ilmu itu sekarang dipakai oleh kepolisian, namanya ilmu investigasi. Benar nggak ini mati dibunuh oleh serigala? Ya secara akal ya, bakal serigala kan masa kudu ngudari dikit, langsung tabrak guas paling klambine pada soek kabeh. Bareng klambine masih utuh. Kan pertanyaan besar kinki mati nang apa direncanakan tak beli lo kenapa? Karena konene pasalnya beda, pembunuhan secara langsung karo pembunuhan berencana 340 bakal berencana konene. Iya 378 penipuan kan ya lah ya iya lah makanya lah itu cerita ya kan dari yang apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an menyindir manusia itu dengan sebuah cerita. Kenapa? Karena kejadian itu pasti terulang dalam kehidupan yang akan datang. Sekalipun Adam wis langka, sekalipun iblis wis langka, sekalipun sedulure Yusuf langka, sekalipun Ayub langka, akan banyak kejadian seperti itu. Ya kan kejadiannya Adam karo iblis tukaran ning swarga. Kenapa? Karena iblis yang berharap untuk diangkat, iblis sing ngarep-ngarep dadi tempo anu sing dadi Nabi Adam. Betapa kecewanya iblis. Terus ya kejadian itu terulang. Kayak ngapa larane wong beli dadi?
Iya kita mau oke ya sotene sing dadi ning mana. Ya iya sing beli dadi ya priben kan kono ora. Lah ya iya kan sing awit bengene gak ana. Dugale iblis ning Adam gara-gara iblisnya ora dadi padahal dia yang banyak berjuang sadurunge Nabi Adam. Kenapa? Karena uluga iblis karo Adam. Iblis dicipta ning Allah Subhanahu wa taala jauh sedurunge Nabi Adam. Iblis wis berjuang, wis nurut karo Gusti Allah, dikongkon mendi bae. Lho kenapa? Iblis iku bengene makhluk kepercayaane Gusti Allah sadurunge anak Adam. Bahkan sing arane iblis iku bengen sempat diangkat jadi ketua tim pansus. Tuh pansus, iya. Kapan? Nalikane peristiwa besar. Ya peristiwa apa? Pemberontakan Banul Jan sing pengen jadi pangeran. Oh makanya ning Balongan ning Dermayu duwe cerita kuno arane Jan Banu Jan. Punku cerita wayang punku. Durung ana awang uwong. Emang ada jakang cerita Jan Banu Jan di Quran? Ya ana ning Quran. Loh yang ning Qurane jelas wa khalaqtul janna mim marijim minar, isun nyiptakaken jan iku saking kilatane geni. Terus jan konene duwe anak putu. Anak putune jan mau sing benjang disebut Banul Jan. Makanya cerita Jan Banu Jan maksudnya sang yang jan sepanak putune sing mulai nglawan karo Gusti Allah, ngadegaken swarga dhewek, ngadegaken neraka dhewek. Jadi jan wis nangkang karo Gusti Allah, kita bisa dadi pangeran. Gusti Allah itu Tuhan yang paling fair. Siapapun boleh ngaku jadi Tuhan. Jadi siapa? Gusti Allah. Tapi ya ana syaratnya. Apa syaratnya? Anda sah mengaku menjadi Tuhan asal jare Gusti Allah buktikan kontribusimu dalam kehidupan alam semesta ini. Maka bisa mboktekaken sah Anda menjadi Tuhan. Maksudnya jakang, ya maksudnya sampean ilok gawe apa? Gawe bumi ta, gawe langit, oli ngaku jadi pangeran. Baka sampean duwe bukti Anda pernah membuat bumi atau lamun beli gawe ya ga padu patung besok. Iya, waktu Gusti Allah gawe langit patung lintang pira, terus nggantungakene ning ndi. Kalau Anda mampu membuktikan itu kata Allah, sah Anda menjadi Tuhan. Sang Hyang Jan nggak bisa membuktikan itu, makanya diperintah iblis makhluk kayang kenen kuis beli kena orep. Jadi bantai Banul Jan, mangkat iblis, gawa pasukannya. Siapa pasukannya? Ya rombongannya Jibril, Mikail, Israfil, masih anak buah KB waktu kun. Durung dadi jenderal, masih plat siji kene ini. Iya masih prajurit ora, prada pratu kunku. Oh iya zaman semono kan. Lah ya iya. Jadi iblis mangkat. Siapa sing digawa? Sing digawa pasukan rombongan malaikat bantai Banul Jan sampai tekang Pragate Banul Jan sisa setitik iblis lapor Gusti Allah. Gusti, laporan selesai. Banul Jan kian wis pragat. Sisa kari setitik tek tempataken ning wilayah kang arane Al-Waqwaq. Ulang gulat ning kamus Al-Waqwaq apa ternyata Al-Waqwaq itu adalah wilayah dengan banyak pulau. Jadi negara sing akeh pulau ya kaya memang Indonesia yang giringnya. Iya kaya ora. Iya kaya karena ning Indonesia kan pulau kita lagi sekolah be ana 13.000. Orang kieu ana 17 jare mah 17.000 gak kunku termasuk sing dicolongi kunku. Iya, sing butuh ya sing durung ketemune masih sapirang pirang. Lho kenapa? Karena Indonesia tuh ambak, luas, sugih, dicolongi nggal dina beli entok Indonesia. Ulah sekalipun ora jelas sugi leban di anu jening Indonesia mah ake lengane yang sing disedot pira, sing didol pira, sing dibocoraken pira, sing dicolongi pira, beli kehitung katamu 900 triliun be korupsine.
Iya, makanya bakal kandhen negara sing paling ngulu manjing suarga ya negara Indonesia. Apa sih Kang? Ya sedekah kabeh di sini Mas disebedekahna bae, lengah sedekah bae. Ya kayane ulu manjing suargane karena wis akeh sedekah yang mesti sedekah mesti dicolongi ora bro. Iya, tapi sing jelas Indonesia beli ngara bangkrut, beli ngara entok sampai hari ini masih sapirang alhamdulillah. Itu rahmat barakaipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis digiring ya ngiring pasukan Banul Jan ning wilayah Al Waqwa. Begitu selesai laporan muncul berita terupdate. Ya karena iblis ki update terus. Ngong ketinggalan. Apa berita terupdate-nya? Di situ Allah menyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jare Gusti Allah pragate cerita Banul Jan, maka isun arep gawe maning khalifah. Begitu Gusti Allah arep gawe khalifah, iblis kan wis pede, berarti kita sing diangkat. Kita sing geradak grutuk ora ngancurakan Banul Jan ku oliye kita sing beberes Banul Jan oliye kita kien Gusti Allah arep gawe khalifah berarti sing diangkat kita. Bareng wayahe pengangkatan sing diangkat siapa? Adam alaihi salam. Ngamuk beli iblis, ngamuk beli kira-kira Gusti Allah kepriben-pribenan riang sing gratak gerutuk loro biting ai biting pisan kita nikah. Iya riang sing gratak gerutuk ngancurakan Banul Jan. Napa waya pengangkatan sing diangkat Adam, iblis ngamuk lagi nafsu-nafsune, lagi dugal-dugale iblis. Gusti Allah dawuh wa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Isun dawuh ning malaikat kabeh sujud ning Nabi Adam. Fasajadu maka kabeh malaikat pada sujud. Kejaba sing beli gelem sujud arane iblis bari malang kerik belek Gusti kuni enak temen Adam kader bocah wingi sore sing pegel kita sing kengelan kita apa-apaan Gusti Allah ku kenang apa sing diangkat Adam. Awas wo tunggu tanggal mainnya tanggal 12 anak menusa kaya konon kusrok mungkas beli kira-kira ku yang sing pegel yang sing kengelan sing duduk bocah kuwen jare iblis. Apa kita makan da iblis gini. Iya, ya bokat ning balongan aneh si mokonan ya punten mah. Iya berarti niruan. Jadi cerita anyar teh cerita lawas. Cerita lawas aja kaget bu konene aku. Anak konene pendukung sing malang kerik bae medeteng beleh. Ya iblis beli gelem kongkon sujud ning Gusti. Allah ora Gusti kongkon sujud apa Adam kader bocah wingi sore hebat gareang ana khairum minhu jare iblis. Masih hebat gak? Kita khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ngader sampeyan gawe Adam sing lemah, gawe Adam sing bumi. Sampeyan nyiptakaken prianggan ningsun saking geni. Ya, jadi hebat kita karo Adam beli bakal sujud karo Adam. Akhirnya diancam Gusti Allah ya wis iblis. Bakal beli gelem sujud ning Nabi Adam, lapa keluar kamu dari sini. Uang bakal lagi nafsu mangsa ngarang ngalah iya diusir malah medeteng. Oke sok usiran kita enggak masalah tapi hati-hati ngapa dendame iblis ini hati-hati bu ngapa musuh yang paling berat kok pendukung dewek gitu loh. Kita malah lagi cerita iblis sing bengenek kumokonon yongan ka medetenge iblis ku beli kira dendam ning Adam. Saya akan bikin heboh, saya nggak mau bersatu oposisi pokoknya masukin jare iblis. Iya kita malah lagi kanda iblis ya laka beban kita mau lagi ngandakakan iblis sing pada ya punten ya rada gak cerita kini lu ya ceritanya nyata iblis oke. Ya tapi hati-hati ngapa kita beli bakal
beli bakal ngumbarakan anak putune Adam. Lapa la aghwiyannahum ajmain. Pasti tak gluntungaken kabeh anak putune Adam aja sampai gelem nyembah sampean. Ya, dan untuk menggelincirkan anak cucu Adam, saya butuh kekuatan. Terus yang ngajakna proposal bagian oposisi kan mah iblis ki. Ya ongko sumbangan mah beda maning. Ya oposisi jaluk mau ora ya. Iya mau gayae bae kon proposal padahal menjaluk-jaluk itu. Emang ada aja iblis pengajuan proposal. Ya bukan proposal. Proposalku bahasa kita memperhalus isine mah yang jaluk kunku. Mung bari ya kan wirang orang jaluk mandaranane wong celamit beli. Ya bakal wong tukang jejaluk jare wong balongan apa? Celamit, makanya wong gawe proposal ku wong celamit gua. Iya bakal proposalan bae ku berarti rombongan wong celamit manjinge ku. Lah ya lamun bisa ya aja proposalan. Lah ya aja proposalan. Proposal itu bahasa yang diperhalus. Ini njaluk. Mungkin kurang pas ora mas njale ning Indonesia mah konon. Itu enggak berangkat tuh dipecat, enggak dipecat, cuma diberhentikan sementara. Enggak dipecat, diberhentikan sementara. Dipecat beli Indonesia mengkonon. Nah iya siap sampianku geruduk ketawa baik kok sampianku calo. Bukan, saya mah maklar. Iya saya mah bukan calo tapi maklar, kita mah perantara nyalo kita mah ora lagi nyalo mung sehubungan kini lagi butuh motor kini arepan adol motor dadi tak temokaken dadi kita mah sekedar perantara dudu calo kita mah iya kan lah ya perantara maklar sama dengan ya calo iku ya mancal yang ngolo konene iki ora. Iya motor blesak wis bagus kunku ya arane ga calo. Dadi njaluk angger bae iblis. Njaluk apa? Untuk menggelincirkan anak cucunya Adam, saya butuh kekuatan. Ya, iblis njaluk kekuatan ning Gusti Allah. Di ACC beli. ACC bokat ngandel dicek ning arsip. Saya bicara berdasarkan data dan fakta. Anak arsipe ning Quran. Jadi kekuatannya iblis kusing siapa? Gusti Allah. Makanya hati-hati karo bocah kieu. Kadang-kadang santri nembe bisa kulhu, nembe bisa ayat kursi enggal setan diajaki gulek. Iya beli. Wes kita lawan kekuatan setan. Ini kekuatan Allah. Lah perang sana setan ya kekuatannya siapa? Emang ada kekuatan lain selain dari kekuatan Allah? Nah makanya aja maning nembe tingkatnya santri, kiai, wali, nabi bengena depan karo bocah kuwen nabi ini dimpos bun-bunane koreng kabeh sebadan kujur. Nabi siapa? Ayub alaihi. Makanya hati-hati apa maning balongan pinggir pesisir. Wong gorani sampo. Yo isine yake silumane. Yaman sote mene tempo dadi kok bung ini kan alas Bandaliwungan wilayah kekuasaannya Prabu Budi Pekso mungkin wah buta galak wah iya buta galak mana luwi galak maning Singaraja orangnya Prabu Tirta Amrita kejadian belum makan bersyukur ning wilayah pesisir ake wong wiridan. Tapi siluman Dermayu mancing Islam kabeh. Ya Budi Pakso mancing Islam, Tirta Amrita mancing Islam, Bedawan Nala Cungkri. Pira sih Kang? Rolas buta sing jaga pantai Dermayu. Rolas butane rolas. Beli sanga mah butane reog kan. Butane singa Depok kan. Ya bakal butan sing jaga Dermayu rolas rombongannya Mega Mendung Tirta Amrita Budi Pakso ya kan Bedawan Nala Cungkring ya kan bakal pengen cerita pun ngundang maning lah pokoknya marah ya yakin kan lagi cerita Isra Mi'raj ya lah ya makanya hati-hati lu berarti kekuatan setan kekuatan iblis kekuatan setan itu dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makane hati-hati aja pada kurutuk bae. Setan lagi enak mangan enak turu diubrak-ubrak diajak gulat. Ya lah kepegawaian temen kah. Yang sekin wake wong lah kepegawaian. Setan lagi meneng-meneng durak-urak. Ya none mah kita mesa kena setan di Indonesia wis lah harga dirine Pak. Kuntilanak di kampleng karo panci coba bajangan. Ya itu setan Indonesia. Si yang kuntilanak dihajar karo panci kok kuntilanak enjot-enjotan pangen bledang. Ya kuntilanak ra dedang beli suwi-suwine iki. Subhanallah, wis laka harga dirine. Sakane kita bakal ketemu karo wong Amerika wirang. Lho kenapa? Ya karena setan kana keren-keren wah. Dracula ngangkone jas dasian. Barang riang setane dibunteli kabeh. Wong setane kita ku difabel kabeh. Karena setan suster yang ngesot. Lha bayangin arep nyandak sampiane priwene kan ngesot kita ne mlayu. Iya? Lah ya iya. Karena setan kita ku setan difabel kabeh ana pocong kancelang. Yang bisane nganclang. Berarti jangan itu kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bengen para wali nyebarakan Islam ning tanah Jawa. Musuh kan paling berat ya pasukan jin setan merkayangan warna turunane iblis ku menenge ning tanah Jawa. Jawa itu adalah wilayah tertua ning di sealam dunia. Hindia yang sampean orang baca sejarah. Kapan kata India itu muncul? 1800 anak negara India. Jadi sedurunge 1800 kata Hindi dalam kitab-kitab itu sing diacuk India taning kene. Lah ya iya, Hindia itu lahir kapan? Berarti kitabnya ditulisnya kapan? Yang kadang-kadang mikirnya mekonon. Menutup aurat itu harus rapat karimatane bae karena perempuan itu si istri Nabi kalau menutup aurat itu seperti ini. Bohong. Kenapa aja Kang bohong? Yang waktu kuna aja borok nutup tekan mata luru kain beangil. Iya dan makanya kita kan bayangakannya kan kayak zaman sekian. Ketika Anda cerita wong Badui, Arab Badui nguyu ning masjid. Ya kan beli mancing akal. Masa masjid diuyui aja kan? Ya bayangannya kita kan masjidnya kayak Masjid Nurul Huda. Ya, masjid zamannya Kanjeng Nabi gawe masjid goya lapangan bola. Terus dipatok, pletok kian masjid. Ana bangunan durung. Makanya nguyut curbai yang bukan duduk masjid. Makanya bayangannya kesing jelas. Zamannya Nabi karo zaman sekian. Loh kenapa? Kadang-kadang uang pada pengen melu Nabi. Ternyata sing dielo niki zaman Nabi, bukan ikut Nabi. Loh, maksudnya Kang, bakal meluan Nabi, meluan tingkah lakune aja meluan zamane Nabi. Lah masa dinakin masih belajar mana baik? Oh, belajar memanah itu sunnah. Iya zamannya Nabi yung kini nggo bedil kabeh kita ning nggo panah ya kukut suruh ukurannya kan. Ya tapi ada hadisnya betul saya juga tahu ada hadisnya. Lah makane uang bisa maknani hadis, uang bisa maca hadis tapi paham beli ning hadis kuwen. Ya salah satu dalan mancing suarga iku nyingkiraken ri ning pinggir dalan terus njokot diri kono nanggal dina mupuli watu mupuli paku maksudnya kan imatatul ada itu menyingkirkan yang menyakitkan maksudnya sing dipikirakan kan buah yang sedulure kita medek kian dadi aja kau si kepedek ning wong sejen tak singkirakan dadi sing hebat kepedulian sosialmu itu yang hebat. Hari kuwen ri disingkiraken, paku disingkiraken, hari omongan ira dadi ri ning setanggamu bang si priwet. Lah ya, orang mungkin bisa baca hadis, paham dengan hadis, cuma pengen menuruti teks hadis. Ya tapi semonone gawis bagus. Iya salah kita rilok nyalakaken wong. Iya mangga mawon. Yang kadang-kadang weteng uang ora ya. Ya kayak sampean ya enggak apa-apa lah enggak masalah itu pakai pakaian kudung yang rapat juga enggak masalah. Ya masalah sok teh ngomong beli ora.
Iya tapi bakal lagi ndeleng nak weteng bareng kelor. Bareng mangan bakso bareng. Sampeyan menak lek bareng kan sing kudunge rapet pripun mangane krodok mengjero. Ayo pikiran beli serak. Kok ora kono kok kono ape ngangil-ngangili mangan bakso biar kudu dianjingaken kudu kini ya. Iya nih kono kan laka pegawean mikiri wong sejen. Iya. Lah ya iya pragat kuwen pada foto selfie ceprat-cepret ora. Ning kono kan gribut nyelpini apa peteng ribet kaya kono. Ya itu kan keusilan pikiranmu. Loh maksudnya ada orang yang mempunyai keyakinan seperti itu ya silakan. Ya tapi sing beli pada ya saja ngurus ya mung kitane kan iloke kan rewel iloke ku aja kembul kun je kun magolongan jenggotku je delengan be jenggot isiran mikiri temen jenggote uang jenggote dewek digeger iya ora ya iya kan rame karepe dewek lha maksudnya ada orang yang meyakini memanjangkan jenggot itu adalah sunnah rasul ya silakan salah aja kan enggak lah memang ada hadisnya ya lah ya iya ning batuke kudu ana cap sujud ya silakan. Tapi sampean kan orang ngecap sujud selawas-lawas. Ya karena keyakinan kita asharu sujud itu kan nanti yaumal kiamat. Tapi kan yakinnya kudu ana cap ya mangga. Bukan sampean pengen niru ya karing gusur-gusur nape orang elora apa katerga. Ya mung titip kan konon ora usah urusan mereka punya keyakinan seperti itu mangga mung kita titip aja rewel nggak dine ribut kan ngawiti yo kan beli ngawiti mangsa ngarep tapi bakal wis mulai ngawiti ngomong wali songo iku wali setan Sunan Kalijaga ku bibite setan yang kok dikit ribut bakal kaki buyut kita sing dileleceh mah ya lah ya iya kita sing DC masih bisa saya terima kita diledekin diarani kiai sesat kiai karakter ya tek umbar bae sing penting kita laris putek temen ora ya tapi ketika kaki buyute kita difitnah sebagai orang yang menyembah batu orang yang menyembah pohon buktikan mana buktinya ternyata orang tua kita itu bukan penyembah batu justru sing penyembah batu ya rombongan kun beli kaki buyute nyembah watu Lata Uzza Manat yang sekelilingnya Ka'bah ada 300 data lana ya kan fakta ana catatan sejarah ana kamu bisa pungkiri tapi lihat di tanah Jawa mana patung yang disembah oleh nenek moyang Jawa itu kan orang Hindu orang Buddha agama nenek moyang kita bukan Hindu bukan Buddha agama apa aja kan Kapitayan itu apa? Kapitayan itu penyembah awang uwung. Awang uwungku apa aja Kang? Ya itulah Tuhannya itu disebut awang uwung, sang kosong, sang hyang to. Kayak ngapa? Tan kena kinaya ngapa? Ora kena dikaya kaya. Iku Tuhane wong bengen. Makane tempat ibadah kudu ana bolongane. Makanya masjid kajuk wilayah Jawa itu pasti duwe pengimaman ning Arab langka. Kula muter-muter Arab wak masalah manggal tahun kita mangkat. Masjidil Haram lah ke pengimaman sih. Ya, langka pengimaman. Masjid Nabawi Madinah ana beli pengimaman. Langka. Surah Masjid Kiblatain ana pengimamannya. Lesing duwe pengimaman kita ngapa melestarikan budayane wong tua bengen nyembahe ning awang uwung makane kudu ana tempat kang kosong makane digawe blunder sebagai kekosong kena karena posisi sholatnya sama mung bakal wong bengen bakal jare ngadeg sadina sawise ngadeg ya apa aja kang ibadah wong tua bengen arane tul ajeg swadikep ngadeg bari sedakep ya sawise kuwun dinamaninge dau tongdem apa persis kayak ruku terus tulumpuk apa sujud pragat sujud dodok tapi bukan satu waktu dinakin ngadeg komengke ruku dinamaninge sujud dinamaninge dodok bae madepe mendi pokoke madepe ning kosong-kosonge
ning awang uwu. Iku wong tua mengen masih ada sisa-sisa ajaran itu sampai hari ini masih ada. Masih anak, bahkan ning Jawa arane Kapitayan, bahkan ning wilayah mana Jawa Baratnya arane Sunda Wiwitan. Itu penyembah batu. Bukan sembarangan lari ngomong. Makanya kandaku harus dengan data dan fakta. Baka asli pasti anak arsipe. Duh, Nabi Muhammad mendapatkan gelar dari Allah. Apa gelar yang Allah berikan kepada baginda Nabi? Allah nyebut baginda Nabi itu diberikan gelar hamba Allah. Gelar hebat aslinya hamba Allah. Sampian sing pada sembarangan ngengkok. Ya hari Kanjeng Nabi mah jelas langsung. Ya kan, hamba Allah itu gelar yang Allah berikan terhadap baginda Nabi. Loh, ana arsife subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang sudah memperjalankan. Siapa kawulane? Siapa kawula itu? Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gelar hamba Allah itu gelar langsung sing Gusti Allah, dudu sing universitas, dudu sing dosen, bukan gelar kehormatan, tapi gelar langsung diberikan oleh Allah. Bahkan gelar asli anak arsipe. Jelaskan arsipe, jelas. Makanya nggak ada orang yang bisa menggugat Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah. Jadi ini anak gugatan ijazah palsu, arsipe beli ketemu. Jadi ini geger se-Indonesia beli perangkat tapi 5 tahun. Ya karena arsipe beli didongolaken maun. Loh, kalau itu asli pasti ada arsip. Nabi digelari hamba Allah. Jadi hamba Allah itu gelar langsung sing Gusti Allah, gelar hebat. Sampeyan sing pada sembarangan nganggo gelar. Untung namun bisa dituntut sampeyan. Iya ora. Wong balong kan ngenake sing ngaku dadi hamba Allah. Saya sebagai hamba Allah, bener beli. Oli gelare siapa? Oli gelare siapa? Oli gelar nang jujure bu, yang wong kene. Oli gelar dewek jae, dadi digelar dewek, digulung dewek, bakal waya butuh digelar. Marian ya digulung, dadi hamba Allah oli gelar dewek, digulung dewek. Paingan dadi hamba Allah rada karepe lu jaya strok bae titeni. Tanda-tanda hamba Allah karepe dewek. Baka sing bagus beli metu hamba Allah. Baka sing bagus ndongol hamba Allah. Maksudnya ya rata-rata ning wilayah kita uang baka ngaku dadi hamba Allah. Kapan? Nalikane ngetok na sumbangan beli pati gede nulise hamba Allah. Ya. Oh, yuk kita masih sering diteni bakal nak ngunjungan nadran korah pengumuman hasil pemupukan masyarakat Balongan Darsiwan 300.000 ya kan Ramidi 200.000 Daswon 170.000 hamba Allah 30.000. Oh wis mangsa juga seket bakal hamba Allah. Iya jadi ngaku jadi hamba Allah kok bakal nyumbangnya beli pati gede, bakal nyumbangnya gede hamba Allah tutup. Mangsa gelem mak sorok nyumbang acara 3 juta siapa jek ini ditulis hamba Allah sembarangan hamba Allah tulis kaji ini aku ditulis masa 3 juta hamba Allah. Ya kan hari Kanjeng Nabi mah hamba Allah sejati, hamba Allah asli nih hamba Allah ya Kanjeng Nabi. Kenapa disebut sebagai hamba Allah? Karena sujudnya itu. Loh, apa urusannya sujud? Sujud itu adalah identitas hamba Allah. Aja ngaku dadi hamba Allah bakal durung sujud. Itu maksudnya iblis bisa diusir gara-gara beli gelem sujud. Nabi Muhammad aja takon bakal Kanjeng Nabi mah sujudku nembe metu ning alam dunya gak Kanjeng Nabi mah wis sujud. Lahirnya Kanjeng Nabi itu dalam kondisi sujud.
Ya kan ning terakhir penerima berkat wa baroza sallallahu alaihi wasallam wa adi ayyadaihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah mu'miyam bidzalika raf'i ila sudadihi wa ula wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil wa annahul habibul ladzi hasunat tibauhu. Ngana kabeh sampeyan apal kabeh. Bliwuru wa baroza lan dilahiraken sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Priwen lahire wa di ayyadaihi meletakkan kedua tangannya alal ardi di atas tanah. Jadi Kanjeng Nabi lahir tangan loro dongol endas tangan loro wis nepak blek. Terus entus nepak ku sujud jelek. Baru pragat sujud terus rafi ar-ra'sau. Jadi sujud dikit dasare deleng ning sijine ning deba. Ya wa du'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu badru fitamami. Lahir Kanjeng Nabi dalam posisi sujud. Jadi tangan loro nepak ning lemah terus sujud. Jadi Kanjeng Nabi masih bayi wis bisa sujud. Bayine Kanjeng Nabi wis bisa sujud. Ning jagate kita anak bayi 40 tahun durung sujud-sujud. Bayi kanda bayi kita makin aja tersinggung sampean kita malah lagi kanda bayi gini. Ya sampean kan dudu bayi ora. Tuh ora usah tersinggung kita malah lagi kanda bayi ne Kanjeng Nabi nembe lahir wis bisa sujud. Ning jagate kita anak bayi 40 tahun durung gelem sujud si bayiku. Lah ya iya ya tapi balongan percaya kita membalongan ya. Lah yang sujud kabeh Islam kabeh mau tekcek agama niku. Islam kabeh ora. Menurut data KTP ini kung Islam kabeh berarti kan ilok sujud. Loh, wong baka wis pernah sujud ning ngadepane Gusti Allah. Awas, catet omongan kula ki. Orang kalau sudah pernah bersujud di hadapan Allah, maka dia sudah punya kemungkinan untuk bisa masuk surga. Wis amine be dikit sing gampang manjinge kadur sing angel. Kok gampang banget sih jika masuk surga? Iya. Loh kenapa? Karena Allah tidak akan menyamakan orang yang pernah sujud dengan orang yang tidak pernah sujud sama sekali. Semblunat-blunatane bocah balongan ilok sujud. Ya siapa tahu setahun sepisan ya prevensi ora ya. Diwara aja pendelak-pendelik ning wong sampean. Semeneng anak kabeh ning kene kader wonge kader melu gemuyu bocah kune kangenan ya eyang jekunku. Semeneng apa ya jadi titine menya apa didodokno weruh kitane kader ketenger gua potongan-potongan kunku. Ya lah ya iya. Jadi usem blebet-blebet dadi bocah kene yang ilok sujud. Loh, yang priwin-priwin gak anak putu balongan. Lu lah bakal Anda balongan ku penyebar ajaran agama Islam. Orang non Islam merajalela ning balongan digulung ning balongan. Loh, ya kan balongan kan cerita matine Samson Martin maka diarani balongan. Cerita Belanda dari diarani balongan-balongan rombongan tugu tuh mampir tinumpuk bersatu untuk apa? Untuk membantai Samson Martin sang penjajah pada waktu itu. Makanya kumpul di siji diarani balongan. Oh, anak balongnya siapa? Oh, ano yan. Ya, jadi cerita itu kan berawal dari Gandasari Indramayu. Siapa Gandasari Indramayu? Ya kuburannya kan wilayah men. Ngan kesambi. Siapa? Nyai Endang Siti Fatimah. Oh, ya kuwen rabine bida lodra kuwari kudu dibuka mah. Ya itu termasuk Gandasari. Makanya perlu dirawat situs-situs kononku. Perlu juga perlu dijaga. Ya sejatinya kan berarti bakat turunan Endang Siti Fatimah itu penyebar
Islam, santrine sing Cirebon. Loh, lah makanya anak putune aja dikira ibarat wijil, ibarat bibit unggul baka Balongan. Jangan pernah menghina anak-anak Balongan. Priwen ke bibit unggul, wijil bagus. Embu je wijil bagus sing endi sembayang beli ngaji beli. Ya bagian wijil bagus gak bakal durung cukul arep ngomong apa? Ya. Lah ya iya bagian wijil bagus gak bakal durung cukul mangglundung mangsa wurung. Sembayang beli puasa beli ya bibit unggul kayak yang durung cukul. Tapi tetap jangan kamu hina. Loh, lah makanya akidah masyarakat Balongan itu sudah tidak saya ragukan lagi. Saya nggak pernah ragu dengan akidah wong Balongan. Makanya kita orang ilok meden-medeni masyarakat karo sesat musir memang sangat rembedal sok. Buat mengadal sok bu cek sedesa Balongan takonana siji-siji. Sok, ana beli sing duwe cita-cita tahun ngarep Marian Islamin sang ngacung ning kene serok. Ana beli. Lah kak, lah keserok. Ya siapa tahu bocah mas sembayang beli. Iya ora ilok mbayang puasa Ramadan ora malanggal dina pegaweane maksiat bae. Serok bobokat beli ngandel tekanan bocah kaya konon wis konon sira ku kader Islam ora peta ora pak. Sembayang beli, puasa beli, nggal dina maksiat baik. Terus priwen jewo, wis sira Marian baik Islam esrok bakal beli ngajat bulet. Aja sembarangan ngomong kubu, bagian kaya kenen-kenen gak Islam riang ke Islam ku. Iya, wijil ku wijil. Dipriwek-priwek akan mangsa ngarap. Kongkon bedal Islam mangsa wurunga, ya mung durung cukul. Ya, tapi Jokowi cukul kuni ya pantes wis wijil bagus dideder diopeni ya gelis cukul lah bareng kun kan wijil sing kentir nang udan winginane kun ya yo banjir terus kentir beli wijile bareng kentir nyanggroke ning dhuwur watu cukul beli wis beli ngara aja kang cukul seumure aja ngomong seumure. Kenapa? Karena bisa saja Allah mengirimkan angin meniup biji itu jatuh dari batu akhirnya murag ning lemah. Bisa cukul beli. Ada kemakan nih mah. Tapi waktu kin kan lagi ning watu jadi gelandang, gelundung gelandang, wijil kuwenku. Kita makan dah wijil wa. Iya wijil kuwenku gelandang gelundung ning dhuwure. Lah bareng bahkan yang dhuwure watu aja boro tingkate wijil wiwitan sing dadi ditaruh ning watu mangsa dadi ya. Ngriwayat Dermayu mah ceritane ke kembang ora kan sing cukul yang watu kah? Ya, ya kan rawahu Dermayon. Ya kan? Ya ning Dermayu kan kanda kembang cukul ning watu ibarat kembang cukul ning beli tambah mekar malah akhire arep ngulati ningan kula pegel wis hampir bahkan yang dhuwur watu wis bokat kita mah sholawatan bae kang wong Balongan. Harian nembange lancar banget. Iya, tiung bakal wijil wis cukule ning watu, yung kembang sing cukule ning watu, gelandang glundung. Ya takon aja takon gak padu bae. Beli takon ustad, beli takon ning kiai wong edan, ditakoni nomor pira aja sing metu gadange. Ya makono ora. Lah ya iya wong bakal wis mulai gelandang glundung. Ya takon ku melining gena-genai ya yang tembangan kun kan takone ning uang dudu takone kan ning angin oh angin tulung todok kena kekasih ning endi sun rindu wis pengen son ora bakal bosen ya kena ngapa takone ngangin siraku lo ngangin jadi takoni bareng angin ya angin puyuh ya mulek-mulek bengkono terus uang bakal beli cukul kuripe paduan ya tapi tetap jangan kamu hina kenapa?
priwen wijil bagus lamun cukul bisa kesalip. Hati-hati. Oh iya sampeyan Islam sing diopeni bisa podo. Wiwitan bakat diopeni ku akeh penyakite. Maka beli ngandel surok titenana sampeyan anduli seplik ning sawah. Nggal dina ditiliki, diorea, diobati, akeh beli penyakite. Terus bandingaken karo ceplik sing cukul ning pojoke pawon, ana penyakite beli. Laka tayo wak ora diobat ora di apa, cukul dewek, urip dewek, medung dewek, uwa bakal beli dibabat mangsa mati ya ceplikan. Makanya hati-hati sing cukul kuwi. Wijil hebat terus cukul. Oh kenapa begitu dadi wis lakat tandingnya. Ya kongkon beli bener beli mau. Ya kenapa? Maune beli bener dikit. Maka wong iloke bener dikit kan pedit gluntung iloke ku. Maka wong bengene ora bener wis tekan dhuwur ya bengene ke ilok mekonon mong kita mah. Ya. Makane ayo bakal ceplik sing cukul ning pojokan pawon mawa. Laka semprotan, laka obat, laka orea, gegulat dewek loro dewek. Makanya jangan pernah menghina priwen karena kutu balongan bokat susul kecalip kon ini begedun dongol. Makanya jorna bae wijil bagus. Jadi dongakaken muga-muga wijil kun ku gage cukul. Yang dadi wijil sing beli cukul-cukule ya gage cukulaken. Loh, ya sampean mah wijil jadi PPI bae enggal dina mangsa cukul lah. Ya, tambah garing tambah kecot. Loh, lah baka wijil, baka pengen cukul ya kudu diblebes nalep. Ya, pendem. Nenek di kore baka bengiku. Aduh wis mikire. Tas bene, aduh yongan sampean wah. Baka wijil pengen cukul kudu sering kora kare tasbih illallah. Sampean mado mikire. Iya. Wijil bakal wis dikonokaken ya moga-moga ya bisa cukul wijil di PPI priwen Arab cukul maksudnya ya kudu gelem anjing kudu gelem mendem maksudnya tidak ada orang hebat yang lahir dari keramaian tidak ada orang nomor satu di dunia ini yang keluar dari keramaian rata-rata orang hebat itu mereka yang keluar dari pertapaan. Wong dadi kuwi tapa maune minimal seminggu ya beli seminggu beli turu-turu ya priwen arep turune enggal dina laporan bae anu goblok kuwen kuwis mulai diserang ayo serok pikiran beli lah ya pamaning kuwu wadon dodok ning tampa sawengi-wengi bayangin makanya hati-hati Bu lah Pak kelingan kuwen sing dodok tampa was macem-macem sih kadang-kadang beli kelingan siapa sing dodoki tampa. Anak ketemu sing ujug-ujug dadi ibu kau bae ora melu dodok tanpa mendodoki raine rabi tua kuningan. Aja sampai kayang konon. Lah ya iya, jadi tidak ada orang hebat yang tidak keluar dari pertapaan. Rata-rata orang hebat itu keluar dari pertapaan. Makanya wong tua kita kan gawe contoh dalam kehidupan. Digawekaken kesenian sing ngarane sintren, weruh sintren. Laisan kah? Dalang lais bahkan nembe teka dangdan durung. Mancing kurungan masih pakaian daster bae lho. Ya, dalang lais kah? Donge mancing mengjoro kurungan slep. Ya, kurungane ditutupi, terus menyane dikebulaken, terus baca donga kah? Ya donga lais katurun sintrene nemu kembang yuna nemu kembang si Jaya Indra Widadari ora kana terus kurungannya diangkat grual ganti beli klambine ganti dangdan beli dangdan wah klambine wis seporete pating kerlobora bedakan abang-abangan alise subhanallah kaya samurai wah iya bulu matane badai Syahrini kacamataan pisan sirah iya dalang lais ora makane bakal bengi-bengi nggo kacamata ireng nggo ape kaya dalang lais yo ora wong pengen
Lah iya makanya bakal bengi gua aja bae nggo kacamata ireng sih rambut wong sejen dewek yo ngono ka. Bengi-bengi jangan nggo kacamata ireng ya kayak dalang lais. Ya emang makanya aja macam-macam wah. Ini balongan. Aja niru wong kana. Lah meskipun wong balongan sering ditakani wong kana, mana wong Eropa, wong Jerman, wong Jepang aja niruan wis gaya balongan bae. Kadang-kadang wong balongan we gayae pengen kaya wong anak-anak. Tuh ning Taiwan telung tahun we balik gaya Taiwan ditokna kabeh ning kene, rambutnya diabang-abang. Yo ayu je Kang Yayu sote wong Taiwan. Wonge bening putih rambutnya abang ayu. Bareng bocah kene bocah ireng rambutnya abang kaya lenggarangan seruk. Anak-anak aja macem-macem. Ya bahkan ning kene aja macem biasa-biasa bae. Itu ning balongan wis gaya balongan bae waya dolan ya klambi dolan, waya ngaji ya klambi ngaji. Ya beli bisa. Muslimah itu harus rapat menutup aurat, kudu ketutup ke kionge, kudu lah ilah ini kene nek wong ngoyos. Magaweane ngoyos terus pakaiannya rapat apa beli bubrak kabeh tandure serok. Makanya ngukur dengan situasi dan kondisi ini balongan. Lo kadang-kadang sekalipun benar ketika tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat balongan, kebenaran itu akan menjadi salah. Ya, membayang imam ning masjid salat maghrib pragat Fatihah wacai Al-Baqarah serok hadis endi sing nyalakaken. Salah beli secara hukum. Salah ora, tapi serok sembayangan ning kene. Maghrib wacane Al-Baqarah serok bakal beli diarani imam medan ukurannya kah? Ini imam maghrib macamnya bakoro kalisan imam medan jekun. Iya, jadi umum bae. Apa maning delemaning Februari pertengahan wayahe traweh. Serok gaya-gayaan Mekah bakal beli bubar jamaah ukurannya kah? Lah ya sini kene beli bisa wah. Sembayang tumak nina ya kayak makmum ya laka sing gulat itu mak nina serok anda beli wong balongan sing takon bakar pan trawe sing tumak nina sing anteng kuning di anak sing takon mokonon laka paling takonnya sing gelis ini ngendi nganda tanggane ngengklek arep makat masjid arep ngendi sembayang trawe ngendi masjid aja sore kien sing imam ikun suwe sesirahun. Apa imam masjid be apal endi sing balap endi sing kendho ya lah ya iya karena ning kene luru traweh sing pragate gelis kining ning ngendi makanya beli aneh wah ketika ning Dermayu duwe pemecah rekor dunia akhirat urusan traweh lah traweh 20 rakaat mung 7 menit sih nusok rekore wong di ku anane ning Dermayu. Yang kita nih sing dadi korban ku kita Ustad. Loh, ya kan kita sering metu sing Dermayu karena sing takon Ustad katanya di Indramayu itu ada traweh cepet betul. Itu bagaimana? Wis ajak Anda bagaimana tumak nina wis kari cacaken bidewek sun surok. Traweh ya 20 rakaat 7 menit bisa enggak? Oh ya kalau saya enggak sanggup ya berarti hebat bature kita sun. Wis ajak Anda iya kan dia tetap bel sing tahu lagi sing dikit kok. Kang, sampean ku bener sun trawene 7 menit. Hok. Ora 7 menit ora apa. Lah Pak, tahun kieu ge kita ku 6 menit sekian. Peningkatan nih mana? Bayangin wah subhanallah. Lah ya kita beli lok protes. Lah maksudnya aja Kang, selagi masih jalanaken perintah Gusti Allah udah biarin aja. Sira merewel banget harapan dadi juri dewek sira mayungan kau uripku. Sembayang karo konon ora sah, ora diterima. Pegel konene. Yo enak dadi penonton. Yo kalah ya wis priwen sih kalah. Sira mah dadi dugal ning Indosiar gara-gara Aprile balik ora. Ya karena pengen dadi juri dewek ning kono. Yang sing hebat kuci April, sing enak kuci April. Yang keputusan jurine kongkon balik. Berarti si sampean orang dukung April priwen gak bocah Cirebon rasa lara maya ana begitu ya tapi priwen itu keputusan juri ya itu bagaimana yang wis kalah ya wis tapi kalah di situ bukan berarti kalah di dalam kehidupan
Kita nih dewek waktu kontes dai ning MNC mau daw 10 besar wis gluntung gitu. Lah ora uli SMS. Lu kenapa? Ya lah wong duwe HP tahun 2004 sih. Akhirnya kalah beli SMS, akhirnya sing nanjak rombongannya Hariri Payage satu set karo kita waktu pun 10 besar ning wilayah Jawa Barat ya kan sampai masuk 5 besar terakhir waya ini ake-akean ya gluntung wong dermayu sing duwe HP ya wong Pertamina paling ora ya waktu kunkur 2004 ya wis melu ya kalah ya bagian kalah ya wong angger laris di segini khusus ya iya malah mau sing dadi juara Marian likine dadi ndongol ya lah ya itu nah makanya jangan jadi juri uang sing jalanak udah biarkan harapan ngebut harapan kento itu hak desa iya kayak sampean aja rewel mana wong trawene 11 irama trawe je 11 kayak wong dolanan sing 11 beli dadi ning otot ayen kono sih api-aki trawe megel-megeli ya akhirnya urusan sing 11 karo sing 20 geger ribut lah ngapain ribut sing kudu diurusi ku sing 11 beli 23 beli ka sing ning prapatan ka kuwen sing kudu diopeni ku hari priwen kan sing 11 wis trawe kono sing 23 wis trawe sing kudu diopeni ku sing masih jenguk ning prapatan priwen carane kira-kira gelem trawe konon jadi Kanjeng Nabi ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ndadekaken wong sing durung Islam kongkon Islam dudu ngetok-ngetokna wong Islam sing Islame kin kisah Muhammad nirune Nabi Muhammad iku ngajak wong sing durung sembayang kongkon sembayang sing durung Islam kongkon Islam ilok beli Nabi Muhammad ngapir-ngapiraken wong Islame dhewe ya kan salah Muhammad Nabi Muhammad iku wong sing banget sayang karo umate terus kebayang nggak sekarang ada orang yang ngusir umatnya Muhammad atas dasar ucapannya Kanjeng Nabi Muhammad menurut hadisnya Kanjeng Nabi kafir sira kene sira salah Muhammad nirune gitu dosa kaya konon ku Muhammad endi hari Muhammad Rasulullah mau ora dosa kaya konon mun ku paling enggak Muhammad sing dagang oncom iku sira makin iya kan lah ya iya jadi ketika kula lan panjenengan sami kanda tentang ibadah maring Allah Subhanahu wa taala aja mikir hebate pikiraken priwen umat njalanaken dikit jadi jangan makane baka bab ibadah baka bab salat sampeyan aja ngenteni bener dikit wis lakonane apa dikit loh kok dilakoni dikit sih Kang yang baka sampeyanku kadang-kadang kula lan panjenengan sami terlalu ditakut-takuti dengan dosa ya arep mancing ning masjid BOP kudu mikir dikit wong reange wong kaya kene wong mabok bae wong main bae dadi arep mancing masjid ku keder jekang kita ku akhirnya gelem mangkat ke trawe kamu ndodoke ning sor saka abe beli gelem mancing ayo ya beli karena ngerasa ake salah ake dosane wong ora bener wong karepe dhewe bakat tahlilan mancing mengjero taning njaba ya lah ya jangan seperti itu biasa bae mancing mengjero gak mangsa kongkon dongaiku karena ngerasa ake salah ake dosa akhirnya dodoke ning njaba kowe jabur mau pengen enak kunku bakal berangkat tahlilan weh metu jora ya kayak ning jorone sasa ora melang sendale diusuk kena tok kena aja nggo bagiane wong jaba ya lah ya iya jadi jangan pernah berpikir seperti itu oke kita duwe salah kita duwe dosa tapi juga kamu juga kan pernah berbuat baik ilok nolong wong ana masjid lagi bangun melu nyumbang kadang-kadang melu sedekah kadang-kadang melu nyantuni yatim jadi aja nginget-nginget sing blesake coba inget sing bagus supaya hidupmu jangan minder tume wong karepe dhewek terus bloli sembayange mbayang halo krungu wong sing arane wong sembayang kudu bisa niat kudu sing penting tekaning masjid niate rep sirep sedakep jampine reang pujare wong ning ngarep sedakep greget imam ngadep melu ngadep imam rukuk melu rukuk imam sujud melo
sujud. Duh, terus bisa aja Anda terus-terus. Ana jurine dewek. Ora sah, ora diterima. Yang sing arep nerima bapak tua nih rata kuning kok. Makanya lakonan abe dikit. Sekalipun sholatmu menurut hukum fikih itu tidak sah, tapi jangan pernah takut. Malaikat tetap nyatet. Mriwen-mriwen kesampian begitu peragat niat terus ngucap Allahu Akbar. Ayo malaikat endi sing beli gelem nyatet? Langit endi sing beli oreg sampean ngucap Allahu Akbar? Bagian mekonon-konon ke bocah wis bener jelegenek ke makunku. Ya, itu sudah cukup untuk bisa menjadikan setan dinakun klenger. Lah apa beli klenger setan biasane sampean ning perapatan donge wayah Ramadan ana ning masjid Srok setan bakal beli geluntungan. Sampean gawe setan putus asa geluntungan ganjaran beli. Wis semono ne bego wis hebat aja dhuwur-dhuwur temen cita-citaku. Mun marep sembayang bae kudu mari dikit maboke kesuwen. Iya. Wong ana bocah balongan kita harus sembahyang aja kanguru dewek ora kita mabuk bae aja main bae. Ya terus urusannya asut. Apa bakal sembahyang kudu mari dikit maboke, mari maine, terus sira dadi wong menengan kesuwen keburu modar sirane iki. Dadi jauh sar masih mabok masih main. Lah bau wis sembahyang abe dikit. Oli jekang sapa sok sing blolihi. Awas aja dipelintir romongannya kita. Onane dipelintirku je Hasan Wakidin oli je mabok kasira. Main je oli. Riang kapan ngomong ngonon kusut. Kita mau ngomong enggak sampean masih mabok, masih main wae sembayang, sembayang. Nah, karena ini dua hal yang berbeda. Sampean mabok, main dan lain itu kan kemaksiatan, itu pelanggaran. Anak urusannya dewe. Anak undang-undangnya. Lah kalau sujud itu ini kan identitas kita sebagai hamba Allah. Nanti bisa jadi dari sujudmu itu kamu akan dipertimbangkan. Jadi ya pada karpe dewek wilok sujud. Wis cukup gaya malaikat mblenger bega. Ya kan malaikat putek kan bahkan nerima buang sing kaya kenin. Loh, bakal sing jelas-jelas malaikat kubeli putek. Di uang sing jelas bener ya. Mangsa ngara ditakoni mangsa ngara ditimbang. Loh, lah masa Kanjeng Nabi Muhammad ditimbang? Ketua panitia cekune. Ya Nabi kan ketua panitia yaumil akhir kan? Ya terus Nabi Muhammad ditakoni marabbuka wa man nabiyuka. Yang kita nabi nih, wa man nabiyuka. Jadi ditimbang beli Kanjeng Nabi. Sing jelas bener ya mangsa ngara ditimbang Kanjeng Nabi, sahabat, para wali kekasih Gusti Allah ditimbang beli. Sing jelas ae. Ya masa kudu ditimbang Fir'aun salah sing ngawit awal si bocah konku. Megel-megel nimbang dongol Fir'aun kari cengkewek blem glundung nawis. Dongol Abu Jahal, Abu Lahab wis golongane abu-abuan wis ora lah ketimbangan konku. Ya. Nah, ditimbang sotet dongol bocah balongan ku. Blados bocah balongan arep dicemplungaken ning neraka ilok sujud bocah kene. Ya. Lah ya ari dianjingaken ning swarga yang bagian sujud gang ngeslot teh ki beli mari bocah ki nyembah ki dewa Zeus bocah ki saweng-wengi ya siapa tahu nyembah dewa Zeus gang ngucapi subhanallah titeni we bakal dewekan subhanallah Allahu Akbar gledek 500 metula kasing pecah kun bakal kono. Angel golongan penembak dewa Zeus. Oh Zeus e beli ngupai-ngupai ngali menggatot kaca kono ne. Hebat je jotosane ki jora. Oh gatot kacane mlempem maning princes sing enak kok. Golongan hari kita mah ceplok wae bakal bocah dolanan mekono ning omah. Sira kunang sun goblok gua ajak nemenan. Maksudnya goblok sih jekang. Ya ning kono main sing bandari adep-adepan begitu tum-tum menang sira kusut. Surok main kuclak bandar yang ngendi adep-adepan ya pasti menang apa mungkin kalah yang durung tentu menang bandari adep-adepan be durung tentu menang kian maning bandar ini ngendi ya goblok gua aja kena menen sih kusut
Loh ya tapi anu Kang Hongkong wah ulu gak kita dolanan. Saya selidiki nggak ada bandar-bandar Hongkong Pulau Ampong Indonesia kabeh kun arep 999 arep 88 arep 386 arep 338 777. Oh ya perlu untuk cek kabeh server ini ngendi. Ternyata nggak ada server luar negeri, semuanya server Indonesia. Pusatnya kader mung ana 5. Yo ya akeh wong Indramayu be ana 40 luwi ya gene. Oh ya sebenarnya hari kutunya anak yang kita beru masa polisi beli beru. Ya mungkin keder beli anak setoran keder tadi. Ya sangel kandane, lamun polisi ini kayak padopiri kabeh kok insyaallah ya. Lah ya iya kader polisi sing jujur kok masih masih. Lha siapa polisi tidur? Polisi sing paling jujur kang liwati gunyul mangsa buru Mas. Jujur banget ya alhamdulillah. Tapi saya yakin masih ada kebaikan dari polisi sekalipun sekarang lagi diguncang kan digeser dimasukkan kementerian. Kang bagaimana suara bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia apapun keputusan hukum dari negara Indonesia saya terima sebagai warga negara Indonesia yang baik. Udah itu aja. Kuno Kang iya jadi bahkan urusan sholat aja ngenteni bener dikit. Loh kenapa ya karena kader kemangsa bener. Seruk siapa sih menusane sing bener bae. Ana bakal wong pengen dadi wong bener istiqomah karo kebeneran. Blagas wong kaya kono. Sombong. Loh, ya ning kono nabi dudu wali dudu terus pengen bener bae. Kusirane ku siapa? Nabi be ana salah. Terus kita menusana salah ya wajar be kali njaluk pangapura. Makanya kanda Gusti Allah ku sing fair. Adab Allah. Weru kita syadidul iqab ku weru. Tapi Gusti Allah ku duwe sifat Rahman Rahim. Gusti Allah duwe sifat Ghafurur Rahim. Ampian uripe karepe dhewe main bae sembayang arang-arangan, donge arep mati, dosane dipangapura kabeh ning Gusti Allah. Mungkin beli. Aja ngomong beli mungkin wae. Mungkin loh ya isi lah ngomong baik kan ana wong kaya kune sih enak temen sih sembayang beli apa beli di pangapura kabeh terus mancing suarga isirane sapa Gusti Allah sing upang mangapura aja loh ya sing di mangapura sapa ning Gusti Allah lima yasya ning sapa bae wong sing dipengeni Gusti Allah makanya aja wedi-wedi mus tua-tua aja dau tobat ya daripada pati ngilang iya kan. Ini mending bae pantes wis tua nggo peki tasbih. Ya, pantes tua-tua sarungan aja tua-tua masih kekacap bae. Ngetapi gendeng wis pragat ngetap dikebrak namaning gendeng aku. Ya naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Makane kaki buyut kita kan wasiat kan aja dadi geni uripku. Loh, ya kan sampean weru geni. Ilok ndeleng geni. Delengen ana beli geni sing muruben deluk langka kabeh geni ku dengak murube makanya sing dengak-dengak wis mangsa campleng asro baka kaki buyut balongan wasiate ning anak putu kok kenapa nang uripa kaya dene uripe pari bener wo konon urip kok kira-kira kaya pari tambah tua tambah kok pari kuwa tambah tua tambah ndelok lamun ana pari tua-tua dengak bae pari kanda pari gitu makin iya berarti pari kabuk lamun wong balongan nandur pari 100 batak wayahe meratak lah kasih ndelok dengak kabeh 100 batak wong balongan ki diderepit dibabat bae oh dibabat bae wis ya eman wa bokat diderepit wong tebas bae babad nah makane wa bakat tua-tua masih dengak wis babad wa wis pari babati wong sampean mah kita mbak kanda pari wah bakat tua-tua dengak babad wis dudu pari anggas kun kono naudzubillah summa naudzubillah min dzalik berarti iblis bikin MOU karo Allah minta kekuatan terus apa maning iblis siji maning Gusti apa isun jaluk ning sampean matine kitang kok kari-karian matine kari-karian lapa
sadurunge anak putu Adam pragat kita aja mati dikit di ACC belikin gitu. ACC bokat beli ngandel dicek ning arsipe anak MOU ne andirni ila yaumi yub'atsun Gusti isun jaluk matine kita engko kari-karian baka anak putu Adam dibangkitkan nembe kita mati. Makanya sampean aja kena dibobodo ning dukun wah. Dari dukun tak hancurakan, tak musnahkan mangsa mati ya paling ali genah bocah kuno. Wong MOU ne jelas aja. Mangsa ngara mati sedurunge pragate anak putu Adam. Makanya ning Dermayu kenal istilah makhluke Gusti Allah sing wenang lara beli bakal mati. Jadi anak makhluke Gusti Allah bisa lara, bisa sakit, bisa pegel, bisa kangelan, mati beli siapa anak putune bocah kieu. Jelas di MOU nih. Mangsa ngara mati sedurunge pragate anak putu Adam. Jadi cerita Isra Mi'raj itu berawal dari sejarah kehidupan. Ya, sawise weruh sejarah kehidupan, pragat ketemu karo Nabi Ibrahim alaihi salam baru nancak mengsidrotil muntaha sampai adep-adepan karo Gusti Allah. Begitu Kanjeng Nabi mancing ning panggonan kuwen Jibril diajak godeg dudu makomisun Gusti. Ngapa? Wis sampean bae sing mancing, kita makobong konene mengmono. Jadi wis sampean bae. Akhirnya Kanjeng Nabi dhewekan uluk salam ning Gusti Allah. Uluk salam ya iya, tapi ya dudu assalamualaikum. Beli kena ngucap assalamualaikum Gusti Allah kok. Haram ya haram. Lah masa Gusti Allah didongaaken ngaco kan. Assalamu utawi keselamatan alaikum ing atase sampean masa yung sing duwe keselamatan kuwen. Jadi priwen salam Kanjeng Nabi, salam Kanjeng Nabi ngucap at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya kan? Tahiyatun apa penyuguhan, penghormatan. Al mubarakah kang akeh. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu pujian at-thayyibat kang bagus maring Allah Subhanahu wa taala. Dadi muja-muji Kanjeng Nabi maring Gusti Allah. Nembe sawise Kanjeng Nabi muja-muji Gusti Allah ngupai telung perkara sekaligus datang Kanjeng Nabi. Apa kang diulungaken Gusti Allah? Allah dawuh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gusti Allah siji ngupai salam, loro ngupai rahmat, telu ngupai barokah. Jadi donga selamat bakal donga selamat ku sejatine ku telu. Makanya wong tua balongan nguruki anak putu donga selamat ku telu. Selaman sulumun salamatun. Di salamun sulumun salamatun. Wong ana sing diwurukane beli ngaji dadi selaman sulumun selamat dadine. Iya dadi kun salamun selamat, sulumun sedawane perjalanan, salamatun sampai tekang balik maning. Ana wong mangkat selamat waya balik beli selamat yongan. Jadi salamun waktu mangkat, sulumun dalam masa perjalanan, salamatun sampai tekang balik maning. Konon karena dongane wong tua kah. Ya wis mending bae lah masih duwe selaman sulumun selamat selata seliti selutu wutuh ya ora. Ya bagus ya wis bagus. Ya tapi kan dipae weruh wong ikian. Dadi dongakunku asale salamun sulumun salamatun. Lah apa aja Kang? Ya dawa maning ki. Salamun wazane apa? Sulumun wazane apa? Salamatun ya kan wazan mubalaghah terus ya. Ya kan kandane suwe maning kudu mbuka sorop maning kun mah. Oh, dawa maning. Ya dadi bokat pengen bedare selamat sulumun selamat yang undang maning kon. Ya, jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi dipai telu. Kanjeng Nabi mah beli serakah.
dipai teluku monggo dhewekku Gusti aja kulane bae. Lah sapa umat isun gak payen, makane Kanjeng Nabi jawab assalamu alaina wa ala ibadillahis. Keselamatan kanggo kita Gusti aja kitane bae, termasuk kawulane panjenengan golongan wong-wong kang soleh. Malaikat ngerongokna Nabi Muhammad mengucap assalamu alaina wa ala ibadillah sallallahu. Apa kagum malaikat ini loh bener-bener Nabi beli mikirakan awake dewek. Ya wong bakal mikirakan awak dewek wis ruwet ukurane. Wong hebat iku wong sing mikirakan sekabeh. Wong sing dipikirakan priwen anake kira-kira dadi wakil presiden, priwen anake kira-kira dadi dewan, priwen anake kira-kira dadi ketua apa. Wah ya ruwet kaya kono. Lah ya Kanjeng Nabi ora mikiri dhewek, tapi sing dipikirakan umat. Makanya malaikat kagum ini asli Nabi, karena Nabi adalah manusia yang paling cinta kepada umatnya, maka kagumnya malaikat mereka memberikan kesaksian sembari ngucap asyhadu alla ilaha il wa asyhadu anna muhammadar sallallahu. Makane wacaan kiyen diabadiaken ning salate kula lan panjenengan sami. Dadi at-tahiyatul omongane sapa? Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi ucapane Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ucapane Kanjeng Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah ucapane para malaikat. Oh, tempo ngaji mau berurak. Oh iya berarti ya wis hafal janone kita ya, makanya itu dialog ketika dalam ya kondisi Kanjeng Nabi ngadep karo Allah Subhanahu wa taala. Makane Lailatul Isra adalah ulang tahun. Kula lan panjenengan sami ngeling-eling betapa pentingnya salat. Makane bersyukur kula lan panjenengan sami. Makanya pengennya bisa jadi dhuwur-dhuwur. Kita ditakdir dadi wong kang gelem lakoni bega wis hebat. Karena kadang-kadang kula lan panjenengan sampai pengennya lebih dari itu. Mesti ngarane donga aku ngibadah. Dadine ruwet karena sampiyane dongane wis pengen mandi ya ruwet. Donga-donga abae urusan mandi ya urusane Gusti Allah. Makanya bakal pengen mandi priwen jakang cari bakal pengen mandi ajak kaken sejaluk. Ajak kaken sejaluk. Sekian. Tak pai weruh sampean. Nalikane sampean jaluk karo Allah Subhanahu wa taala. Aken di penjaluke sampean sing diijabah karo sing beli. Ake sing beli. Weruh kan? Weruh jelas? Ya wis weruh bahkan jaluk ake sing ora diijabah kenang apa jaluke ake-ake. Sakene iki siji be wis. Sira mau wis weruh kadang sing akeh ki ora diijabah. Njaluke akeh yen pengen. Kader weruh, kader sing akeh ku beli di ijabah. Makane ajak kakean jejaluk. Sing akeh ngaleme karo Gusti Allah. Dadi ngalem ping 80.000 njaluke siji. Sira mah ngaleme sepisan njaluke lelembaran, pengen kiyen. Ya dia jaluk kadang-kadang bakal belining badan-badannya mah ora pas. Berarti dia bakal pengen ya sing sederhana standare. Kita pengen duwe rabi. Ya njaluke Gusti kula nyuwun paringi pasangan, nyuwun paringi rabi. Ya cita-citane ya sampeyan aja dhuwur-dhuwur. Rabine sing penting wadon, sembayange madhep ngulon wis cukup. Sira mau pengen duwe rabi wadon sing ayu, anake wong sugih, sembayange salat, wiridane salat, mangsa nemu wak sampai kapan sirane blesak melarat pisan nje. Kaya nemu beli. Mangsa nemu, makanya sing penting wadon sembayange madhep ngulon udah cukup. Loh, Rasul iya kan kuayang sampeyan duwe rabi sembayang madhep ngetan, apa beli geger balongan. Mana bersyukur duwe rabi sembayang madhep ngulon. Terus lamun dongane sampeyan diijabah.
duwe rabi ayu solehah sembayange beli ucul nggal bengi wiridan puasa Senin Kemis jalan maca Quran nang teman-teman hati-hati sampeyan duwe rabi model kaya kenen blai uripe Surok masa jekang duwe istri solehah blai iya kenapa blai ya sirane karepe dhewek bareng rabine solehah ya blilok nglawan blilok ngumbangi dedonga baik terus sok sepisan sampeyan khianat karo rabine beli terima terus ndengak apa beli orok langit mustajab beli bodongane mustajab beli Surok begitu sampiyane demenan maning terus angkat tangan ya Allah setruk gluntung mangsa burung masuk Surok makanya bersyukur duwe rabi nglawan bae alhamdulillah beli mandi dongane sira disupatani teman-teman ora nempel beli makanya bersyukur wis openana bae semati-matine dhewek wis entah alhamdulillah bersyukur duwe rabi rabi yang aja kang galak anu ya laporane karo kita ora arep tekelone ya wis bagus yo galak aja kang ngombangi bae alhamdulillah sira kudu syukur ya syukuran priwene rabine kita nggal dina ngombangi apa bae kita salah leban disyukure pengbeli ini sira ku wis duwe rabi ku ayang sira lamun beli rabi-rabi apa beli diarani beli payu sira ku daun deluk jakang ya wis sira ku wis hebat wis duwe rabi ku terus ana sing gelem ya kita mau pikiran sira ana sing gelem terus ngumbangi bae ya pantes ya berarti rabi nira ku cerdas bae sing diumbangi sira sing dadi lakine ya lamun sing diumbangi tangga nira apa beli putek sirane sira jaluk duit bae terus auli sira rabiniran jaluk ning wong sejen apa beli gelabakan ukurane guys kare ngomong bae kalak-kalak wis yang ngumbangi ya pantes berarti normal rabine kita mikir wajange langil beno jaya dong anu ku jaya balik jaya rabine kitane tempo ora makaya sebulan menti yang wong tua ya berarti cerdas rabinira weru ning kene laka duit mana sing ana duite sono ora cerdas mrih wadon kaya konon cerdas bersyukur ya untuk 6 bulan oleh surat panggilan sing pengadilan iya njaluk pegat dia bersyukur beli wong-wong pada pengen rabi maning sira dipai kesempatan jemong jadi disyukuri bae enggak ada yang susah ya sing penting mikir aja mikir sing angel wong wadon sing ngumbangi berarti bersyukur berarti rabi nira cerdas terus waras loh wong wadon bakal laka beras laka duit terus sewot bae wajar beli bu wajar beli normal beli normal lah ya kuayang sampeyan duwe rabi beras langka duit langka terus rabi nirane cengar hati-hati orang normal rabi kaya kono makanya mikirnya aja angel sampai mikir ya sing angel-angel sing gampang-gampang bae rabi sewot bae bari delengan lah Pak sakane kan delenge aku bakal lagi sewot aja jangan kamu lihat itu sebagai istrimu tapi lihat itu adalah titipane Gusti Allah mari bu sewote tak jamin bakal orang wadon lagi sewot ndelenge aja rabi bakal ndeleng rabi panas karena saya pemimpin istri itu bawahan ngelawan pemimpin sewot beli pemimpin sewot tapi lihat itu sebagai titipan Allah malah gemuyu ngamuk sing wete esuk wong lanang apa arepe dhewe anggara kita sing pegel kita sing kengelan kita sing umbah-umbah waya wetek berase langka batin jenguk bae anu ya kan lihat itu sebagai istrimu pasti hatimu panas tapi lihat itu sebagai makhluk Gusti Allah pasti ngucape adem subhanallah ya Allah hebat temen sampean gawe makhluk model kayak kenen bisa umbah-umbah bisa bedak bisa ngopeni anak sewot sing awit esuk tekang sore sega mateng jangan mateng ya kan terus mikir lamun rabine yang gawian Cina ngedrop baterainya yakin karena kin gawene Gusti Allah orang ngedrop hebate Gusti jadi sing dideleng apa hebate Gusti dugal beli dadine orang malah gemuyu buat bari tambah nganggur takon malaikat kat masih gawe beli Gusti Allah sing model kaya kenen
Malaikat jawab laka wis limited edition gitu. Makanya jangan mikirin yang sulit. Apa? Yang mudah aja kita kerjakan. Bisa nih sembayang. Terus orang kudu semangat banget dadi wong Islam. Sembayang beli kudunggal jam. Padu sedina ping 5 wis cukup wis. Sampeyan mau pengen dadi wong Islam sembayang semangat aja. Padu ping 5 biar kita menjaluk sembayang. Pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya wis cukup semono. Baka subuh ajake loro bae wis. Baka subuh 2 rakaat. Kita semangat jo kang pengen 5 beli dadi wis. Baka subuh loro bae. Kau bokat pengen radake engko waya duhur, los papat luhur mah. Asar papat, maghrib bokat wis rada pegel wis 3 rakaat bae maghrib mah. Engko rada ake maning waya isya. Dadi beli kudu semangat banget ning Islam biasa-biasa bae. Ya, sembayang Jumat janggal dina seminggu sepisan, bakal dina Jumat bae Jumaan. Mesti ra Selasa Jumaan ya lah ke wong ning masjid ikah. Ya iya aja semangat banget ning Islam. Biasa baik. Jangan jadikan perintah Allah itu sebagai beban. Justru itu adalah kebutuhan kula lan panjenengan sami sebagai manusia. Kita butuh sholat, kita butuh puasa, kita butuh zakat, kita butuh haji. Itu adalah kebutuhan kita. Sholat bari bisa ngatur waktu, puasa bari sehat uripe kula lan panjenengan sami dikuras setahun sepisan wetengeku. Karena penyakit zaman sekarang kan penyempitan pembuluh darah. Kenapa penyempitan pembuluh darah? Karena pikirannya kacau, mangane beli tertib. Akhirnya penumpukan lemak, akhirnya kapilerinya menyempit. Ya kan, ketika menyempit akhirnya kan pembuluh darah pecah, makanya disebutnya stroke. Ya bakal stroke masih jiwa, bakal tengen-tengene bae. Iya aja Kang, bakal wong stroke. Ya arane ge bakal ku siji. Bakal tengennya bae, arane stroke. Bakal kiwe-kiwene bae. Lah bakal kiwe tengen ya dudu stroke, arane rong truk. Ya bakal kabeh merong truk. Ya, bakal sing arane seku ya siji. Nah, dari mana? Dari pola makan. Islam punya ya kan puasa, punya Ramadan, semuanya adalah kebutuhan kula lan panjenengan sami. Maring Allah Subhanahu wa taala, maka muga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya sami ya sadar. Wis wayahe kula lan panjenengan sami. Wayahe tobat, wayahe eling. Sampean masih dipai bonus wa. Ada sing urip sekin ku wong-wong luwian kita. Iya luwian Covid beli. Karena aku ayang lamun kekukut waktu kan. Wis ora bisa ngamal sampean ora bisa ngaji maning. Sekian dipai kesempatan masih delangap bae. Ayo sing semangat apa ngibadah karo Gusti Allah, semangat salate, semangat ngajine, ndongakaken anak putune muga-mugia selamat dunia sampai tekang akhirat. Amin ya rabbal alamin. Muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami bengi sapuniki bisa buka alam pikiran kula lan panjenengan sami nuju keparak maling Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mas sampean arep ngomong terus-terus beli-beli kita marepan wisan ya sekalian dongakin ki. Ayo monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. Iya karena waktu itu kerasaan akhirnya sholat kurang langkung saking gula jawan agung ini pun pangapunten billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW telah selesai kita ikuti bersama-sama sampai akhir atas nama panitia.